Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallah. Lan ing dalem nalikane ngalap sapa Allah wa taala mitsaqan nabiyina ing janjine pira-pira nabi. Ahdhum tekse janjine pira-pira nabi. Lama atetukum, lama bifat khilam lidibtida. Sumangsane ngekei ingsun lama atetukum, sumangsane ngekei ingsun kum isira kabeh. Min kitabin sing kitab. Wa hikmatan lan hikmah. Hah? Tunggu di. Gimana? Lama atetukum sumangsane nekani ingsun kum isira kabeh min kitabin sing kitab wa hikmatan lan hikmah. Sumaja mengkono li teka kum isra kabeh sapa rasul musaddiqon kang benerno lima ma'akum maring barang kang antarane sertane ira kabeh latuk mirun nabi walatan suruna isine jawabul qasam latan statuk miruna bakal iman temen sira kabeh bi kelawan ma'akum to bi kelawan lima kelawan kitab nih walatan surun nahulan bakal nulung temen sira kabeh ing rasul. Qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala aqrartu ana ta ikrar sira kabeh. Wa khattum lan ngalap sira kabeh qabil tu tegese nrimo sira kabeh. Ala dalikum ing atase mengkono-mengkono ikilah iman lan nasru. Wa khattum isri ing janji ingsun. Kalau ngucap sepung ake akrorna ikrar kita. Kalau dawu sapa Allah Ta'ala fasyadu mongko nyekseni sira kabeh. Wa ana ma'akum minasyahitin wa ana ta'ingsun ma'akum sertane sira kabeh minasyahitin. Iku setengah saking wong sing nyekseni kabeh. Paman mongko tisapane wong utawala mingo sapa man. Badha dalika sause mongko-mongko misak ai badha dalika misak. Oleh kamu kemudian mengkono-mengkono wong akeh kuwi ulai kae alfasi kono wong sing fasik kabeh. Jadi ngaten ini masalah alam dar. Jadi rata-rata ulama iki darani ning gone masalah alam dar. Alam dar alam sedurunge khalqu. Jadi ketika kita belum diciptakan, belum jadi orang itu nak cara rata-rata ulama darani wonten alam dar. Pernah dengar betul? Alam sebelum penciptaan itu. Lah alam sebelum penciptaan itu pernah terjadi akhdul mitsaq. Akhdul mitsaq itu semua orang itu langsung dialog dengan pangeran, kon ngakoni kerasulan, kenabian sampai kon ngakoni tauhid. Ini ku kata sebagai takhudha rabbuka min bani adam min dzurriyyatahum wa syahidum ala anfusihim. Terutama alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ini masalah-masalah alam gaib ya. Jadi zaman riyen ini kan lama atetukum min kitabin wa hikmatin sumaja akum rasul musaddiqu bima ma'akum atuk minu nabi wa ratan suruna qala aqrartum wa khuttum ala dzalik misli qalu aqrarna qala fasyhadu wa ana ma'akum nasi paman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Tenangan nerangno ngeten nerangno dinerangno barang sing kita wis kesuwen nopo ya kesuwen mati, kesuwen jadi nyata loh kamu sofa ya, Kang Romanto. Jadi memang jadi tidak cara kita itu kan kesuwen toh, terutama pondok modern. Pondok kita kan terlanjur modern. Ya, pondok klenek itu kelemahan itu gak rasional. Nah, pondok rasional kelemahan itu gak ono ngipi-ngipi. Jadi nyata, nak cara ulama-ulama ini kalau tenggine cisongon wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Jadi ketika kita di alam dar sebelum alam penciptaan, jadi sebelum kita jadi manusia, bahkan sebelum jadi sperma itu sudah ada akhdul mitsaq di mana Allah pernah menghitopi kita alastu bi rabbikum aku ora pangeran. Saat itu kita menjawab qalu bala. Iya Tuhan, Engkau Tuhanku.
Sehingga dengan demikian andai kan tidak ada Rasul pun itu Allah berhak nyiksa. Mereka Allah nganggep mestinya tiap fitrah yang manusia itu nompo tauhid, nompo kebesarannya Allah. Paham betul? Terus ono Rasul. Lah Rasul itu dianggap musaddiqun lima ma'akum. Maksudnya selain setiap Rasul membenarkan Rasul sebelumnya, juga setiap Rasul itu membenarkan fitrah. Artinya fitrah itu keputusan fitrah kita, watak kita sebagai manusia ngakoni wonten apa pangeran gitu. Tapi gini kau dialek ngoten nak diceritakno saiki kok lucu, mosok sedurunge diciptakan kok ana kok dialek. Padahal syaratnya ana dialek sausé diciptakan, repot lah dirasional lah. Tapi sama arah percaya contoh ning iki kok. Sampeyan mesti tahu setiap manusia asal sadar mesti tahu itu ya. Jadi kita ini tahu-tahu ngerti fakta sing seakan-akan kita itu pernah tahu sebelumnya padahal belum pernah tahu. Paham Armando? Misalnya sampai bondelok negara di, bondelok alam di, kayak kita itu pernah kenal betul dan itu tidak gawe-gawe. Artinya kayak karena itu jenisnya alam di bawah sadar. Musibah kayak ngoten. Kita dengan alam bawah sadar kita iso nangkep. Gak enak. Ini nyatanya orang musibah tenan. Tapi gini wow, kalau bolak-balik ngomong Armando, ini riskannya ya. Kalau ilmu ini ditenani jadi klenik. Paham betul? Jadi kalau kita terlalu pakai Rasul jadi klenik, nah, terlalu rasional ngilangno alam-alam yang begitu gitu, alam-alam bawah sadar. Semuanya hidup itu kayak itu. Itu yang disebutkan di Nabi. Ngipi itu sebagian songko nubuah, jadi juz'un min sitina nubuah. Jadi sebagian riwayat min salah satin wasitina nubuah. Jadi ngipi itu sebagian songko nubuah. Karena kadang dari mimpi itu kita betul-betul nangkap isyarat itu. Tapi ya mulai kita ini dari santri markai wis turune bardhu TV kesel, bardhu sinetron kesel, ya rawuh turune sak tepake. Itu kemaco kan. Jadi kita ini modern betul ya, ndak artinya percaya alam gaib. Tapi alam gaib mau kenal kita secara mukasafah, secara ya ndak juga karena kita markai itu mau terus. Mulai bingung, pangeran ngadepi umat Islam zaman akhir bingung. Diliwat nubuah, model wali ora iso, mungkin muka sapa ora iso. Dikon modern total gak percaya alam gaib ora iso wong santri. Jadi malaikat semanitia ini kita bingung, wong wis kacau ngono. Aku jeling Dewi Betul lah itu termasuk wali sing zaman Gusdur Presiden pertama Swani Betul lah, terkenal waktu salam. Nah ngandani santri zaman akhir itu pilihannya mulai rodok. Maksudnya fenomena NU hancur, fenomena umat Islam kacau. Nak menisan modern. Jadi nak delok dunia itu merungokno berita radio, TV. Jadi ini kalau ngamati sesuatu itu roh nama. Mereka duwe materi TV atau radio. Itu menisan wali. Nak ora coba melok omong. Jadi kalau kamu menisan wali, jadi nangkap fenomena alam ini pakai insting menisan wali gitu. Itu menisan modern, punya data yang akurat. Jadi si A manfaatnya kiai sebelum itu benar ikut tau menisan apa? Akurat. Jadi nara akurat yang menisan wali loh. Nara wali ya sing akurat. Ngurus setengah repot. Sawangannya agama sebelum dia kali. Kau nonton jadi Ria itu wonten dialek-dialek. Dengan saat ini lah wonten. Paling saya kira benda haji sadar, malam-malam gaib benda haji itu benda diuti setan, atau benda kejinan yang lagi sadar. Repot, nerang Quran semuanya nanti repot, jadi panjang biji, panjang beberapa bahan. Kemudian cerita-cerita Nur Muhammad sedurunge 2000 tahun malah rapahan santri saya, panjang demar. Padahal gampang bangun, sama Arab aja, ulo nanti poso 40 dino. Sama jajal jadi soleh seminggu ya rasa suwe-suwe karo men jajal jadi soleh seminggu ora mikir liyane Allah. Nah alam gaib itu udah ngaku. Ora rasa suwe-suwe seminggu tapi itu jajal saiki di keluarga. Nah jajal seminggu soleh. Soleh tahajud, nak rino ya sering munajat be pangeran terus. Contoh munajat paling mudah gini misalnya. Jadi bunuhlah rasional kamu dengan faktual, dengan hal-hal yang fakta. Misalnya begini. Saya ingin makan bisa makan. Saya ingin berjalan bisa berjalan.
Dengan logika ini tuh seakan-akan manusia itu bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki. Sehingga Mu'tazilah itu kan ingkar. Dari cara Mu'tazilah itu ikhtiar manusia tambah terkait masih tua. Itu nak cara ulama-ulama ini gampang. Jadi Allah selalu punya contoh lahir yang membuktikan bahwa kita ini di bawah kendali Tuhan. Misalnya oke, sekarang aku pengen mulang, sama pengen ngaji, pengen mangan, mangan. Karena kita sadar. Karena saya ingin wong turu gak dikarep, kok iso tangi. Karepe sapa tangi. Jadi artinya mulane bolak-balik kita saat ini atas. Bang Warumanto. Sampean saat turu iso tangi. Kalau sampean betul karena ikhtiar berarti agak iso tangi. Pas turu berarti ikhtiar. Kamu tidur bisa bangun. Wong pas turu ra dikarep. Itu membuktikan bahwa saat kita ora dikarep lah, ya terjadi sesuatu karena memang kita di bawah kendali sinten? Allah. Mulane nak cara Allah wa min ayatihi manamukum billaili wan. Cara Allah ayat tenang turu. Mergo nak wong alasan ikhtiar nak wis sadar. Kamu dalam keadaan terjaga melek iso ikhtiar. Sofa ben aku mlaku ben Pak sepeda motor. Dan aku turu tangi karepe sapa? Kan betul gak ada karepan kita saat tidur. Kok iso tangi? Jadi wa min ayati manamukum billaili. Artinya benar-benar faktor Allah itu ada, faktor masyiat Allah itu ada. Nyatanya kita turu iso tangi. Nah, berhubung dalam turu itu terjadi masyiat Allah, sebetulnya andikan turu kita itu benar. Juga ada isyarat-isyarat Allah yang kita tangkap saat tidur. Mulane ru'yal anbiya wahyu, ngipine nabi wahyu, ngipine ulama ya juz'un minan nubuwah. Tapi mau kacau kabeh zaman akhir. Ulama wis markai. Gua doyan dhuwit ndelok TV sak kesele. Wong rasionale wis gak mengasiki gara-gara gini, wis gak mengasiki bakasan-bakasan. Ya wis. Wis repot nerangno terus repot. Jadi sajane nek cara Allah peristiwa gede turu sampai disebut wa min ayati manamukum billaili wan nahar. Mergo turu itu satu-satunya contoh betapa tanpa ikhtiar terjadi ikhtiar. Sama nak melek ngeklaim, mana aku mangan iso mangan, ben aku iso mlaku. Ben nak turu sama. Kok iso tangis? Ikhtiar iso bawa sampean tangis. Wong sampean nanti ikhtiar. Iku jenenge ayate apa? Wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla faman ngene sapane wong tawalla mengko sapa man badhe dari ka sause mengkon-mengkon bisa faulai ka kumul fasikun. Apa ghairu dinillah ana to ing saliyane agamane apa ya guna golek iso wong akeh. Wala gulan maring Allah aslama nyerah sapa man wong samawati kang dembro-bro langit wal ardi lan bumi. Tau'an hale ya tau'an hadisa hale taat wa karhan hale kepeksa. Wa ilahi mane Allah turja'ulatin kala sira kabeh. Kul ngucapa sira Muhammad amana iman kita billah kelan Allah wa malan perkara ini silakan denturono apa ma'ale nang atas kita. Pamalan perkara ini silakan denturono apa ma'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat. Pamalan maring perkara ucapan den paringi sapa Musa wa Isa lan Isa. Wa nabi lan biro-biro nabi sange pangerane nabi. Lan fariqo rabita pitano kita bina akhatin min lum ing antarane salah suci min kita ambiya. Para no halete kita lagu maring apa iku muslimun Islam kabeh. Wa man disapane wong yaptai golek sapa man sami saliyane Islam dinan ing agama. Falaik bala mengora den tampa apa Islam ini saking man. Wong golek liyane Islam gak ditampa. Wa halete man fil akhirati minal khosirin sing rugi kabeh. Kepa hale kaya apa ya dinunjukna sapa Allah taala kauman ing kaum. Kafaru kang kafir sapa kaum badhe iman ing sause imane kaum. Wajah itu lan nyekseni sapa kaum an Rasulullah sallallahu rasul hakun hak. Wajah umud bayinan antako ing wong akeh wal bayinan pura-pura bukti. Wa te awal gula ora nunjukna sapa wal kaum dene kaum sing tadi. Ulai kate mengkono-mengkono akeh jaza te wal se ulai ka ana alaihim sak temne ngatasi ulai kala ana tawa kala ana tawa malaikat wa nas asma'i. Khalidina fiha la yukhaffafan humul adzab wa lahum dzurun la yukhaffafu ora tingringano anhum sing ulai ka kala adzab siksa wa lahum dzurun lan ora ana sapa akeh ing turune den tangguhno ayim halid den tangguhno sapa akeh malah yang turun kita pikir ini sare kalau kata iki malah yang turun Walaupun yang turun tuh ini,
Sing gurune. Illal ladina bukan mantan kalau kita kacau. Wes sampean apa yang gurune? Apalane sampean apa? Gurune kita pikir kan salah. Maka ini nanti nulis. Mari santri kok sampean ngantuk yang goyer. Kasus. Laladina tak. Ayo mumpung eling karo matur sampean akad injing nak nganggur mriki. Dadi kula niku akad isuk, malam akad prei jelas. Yo le, malam akad mulai prei. Yo le. Kan kula niku mantu ngono. Kalian jadi guru kula niku ya putra kanca kula. Antuk arek Pak Jirjis Satabik. Yang akad. Nah, kula diken panitia nyambut tamu. Iku kula akad injing jenengan anggur. Nek anggur ya aja. Jihad sekali untuk jihad munafik. Harus dari kiai, lain lagar murtad. Anggur ketemu kanca-kanca kata ucap-ucap ada sing beriku. Mantu mus, mati ya, itu mantu. Udah cepet ya. Khatam ya poso ini, saya ingin untuk jus telung. Kalau pokoknya haram itu khatam, jadi mungkin poso ngaji ini lebih agak di. Enggak ayat-ayat makia kan gampang. Jadi ayat makianya aku repot. Kalau semua ngalim merasa repot, malah sampean malah repot kabeh. Ya malah repot kabeh. Angel perkataannya itu repot. Illal ladina tabu kecuali wong sing tobat enggak didalika wa aslahulan gawe islah sapa aladina fa inna wa ghafurur rahim. Wa nazalan tumuran fil yaqut apa ngene innal ladina satnuake kafaru kang afiri sapa ladina bi isa lan isa bata iman him sause imane alladina bi Musa lan Musa. Yen tafsir Jalalain kadang lucu. Wong sing ngafiri Isa sause iman bi Musa. Cuma dadi kufran bi Muhammadin gak paham teman-teman. Ya tak wae yen tafsir Jalalain kadang kacau. Innal ladina kafaru satene sing kafir. Maksudnya bi Isa ngafiri Isa ya. Paham supaya bata imanim sause imane alladina iman bi Musa lan Musa. Cuma dadi mengkonuli tambah sapa alladina kufran kufur ngafiri bi Muhammad. Berarti telung nabi piye ngafiri Isa ngimani Musa ngafiri Muhammad piye sampeyan logikane wong sing ngafiri Isa tapi ngimani Musa cuma dadi kufran Ibu Muhammad ya telung nabi lam tubala ora bakal ditampa foto batu untuk bati alladzina tapi nak tiyang sing alim ya sing ngerti asbabun nuzul pancen kedah ditafsiri ngeten. Karena kalau ditafsiri liyane iki mesti salah. Jadi gini ya. Orang Yahudi zaman Nabi ya, orang Yahudi zaman Nabi itu mereka itu bersikeras yang dakoni Nabi Nabi Musa tok. Paham ya? Jadi orang Yahudi zaman Nabi sing jan diakoni Nabi namung Nabi Musa sarasa. Mereka mengkafiri Nabi Isa. Nanti dia iman di Musa ngakhiri Isa. Nah, karena mereka Musa dianggap Nabi satu-satunya setelah periode Musa kan ono Isa. Sesuai ono periode Nabi Muhammad. Dikafiri bisa Nabi Muhammad. Mereka dia nganggap satu-satunya Nabi dia Musa. Berarti darah ini Sumas itu kufar. Mereka ya bar ngafiri Isa, ya ngafiri Muhammad. Paham gitu? Jadi memang bagi orang alim mau tidak mau nafsiri memang ngoten niku. Jadi innal ladzina kafaru bi Isa ba'da imanihim bi Musa. Memang mereka punya mental dasar iman kalau Nabi Musa. Cuma ada kufran Muhammad. Paham ya? Jadi Yahudul Madinah, jadi Yahudul Madinah itu imannya kelan Nabi Musa, ngakhiri Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad pun dikakhiri Isa, ini cuma sedadu kufran. Dia nambahi kafir kan, suwes kafir be Isa ditambahi kafir Muhammad. Paham ya? Jadi itu urut-urutannya. Jadi innal ladzina kafaru bi Isa. Lah kenapa orang Yahudi gak dikatakan kafaru billah? Kau Yahudi buatan musyrik. Paham karo mantu? Dosa yang Yahudi itu tidak musyrik billah. Jadi orang Yahudi itu tauhid. Paham karo mantu? Jadi orang Yahudi itu orang yang imani Allah mesti tahu. Orang Yahudi kan bukan trinitas. Mulanya sing kafir orang Yahudi mesti faktor nubuwah. Paham ya? Kafir orang Yahudi ora kafir syirik tapi kafir bin nubuwah kelan kenabian. Paham ya? Mulanya innal ladzina kafaru bi Isa ba'da imanihim bi Musa cuma batu kufran bi Muhammadin selang-seling lantuk bala taubat iku ora bakal ditampa foto batu untuk berarti alladzina
ida huru-hiru au matu kufaran masa ida huru-hiru apa huru-huru masa betul dulu apa gak mau nih hin ra terus mau gak mau nih terus sih mestinya ida huru-hiru au matu kufaran untuk mana marka itu kan kita orang kita sing murah ini soal kasus dan kayak doma kayak mau barok itu mestinya kan zaman sing ulang wong alim malah gak karo-karo ida guru nanti kan goblok mati lho kayak inna ya baru tobatul abdi malam juga ida guru nanti kan goblok wis mati lho nanti kan wis sekarat sebelah dina aumatu kufaron jadi hin ro ma'mu pagi ali mana putus nyetak ya terkenal Quran itu undang malah gila ya apa tinggi dan mana krokodil ya nih orang walai kamu muda dun tewang akai kudu bumi walai kuadu guna sesat kami ilaladina satu ngake kafir kang kafir sebelah dina wamatu kufarun falai bala mengkoratin topo menakhatihim upo milul arti opo sa isine bumi migdar rumah yang melakukan tekse kadar opo sing baik bumi zaban apane masih walau kita ada senajan to nebus sapa wong bi iklan zahab ulai kala rumah ada benalimun mereka disiksa sing pedih wa malak minasir itu justru lumayan ya justru ngaji berapa bulan pokoknya ini Muharram udah hatam yang 3 minggu 3 minggu ya untuk justru lebih keren padahal so ayat makian anak giyebet ya ayat makian gampang-gampang namanya nurut, misalnya cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Yusuf kan nurut Nabi Yusuf di sio-sio dulure gitu, sio-sio dulure didol neng kota kegudo setengah bahaya baru setengah bahaya coba jadi rojo kan artinya populer kalau mau paham artinya caci lilah kerumuh loh cerita urutan Ashabul Kahfi ya bodoh tapi ayat Madaniyah kiai-ilah ngeluh roh redaksi dia harus ngeluh kiai-ilah ngeluh, mana sampai kiai-ilah ngeluh mulai mau kau ibu innal ladina kafaru ya bisa baca imanihim bi Musa sumadadu kufran bi Muhammadin wis ngeluh kiai lah tuh ngeluh Gusti Allah karepe piye wis grogi padha redaksine wis grogi innal ladina kafaru bisa baca imanihim bi Musa sumadadu kufran bi Muhammadin selang-seling. Tapi nak orang alim gampang ngomongnya, jadi Yahudul Madinah yang panjang Nabi yang diakui hanya Musa. Mereka mengkafiri Isa, baru Nabi Muhammad dikafiri Isa. Jadi cuma itu kufron tambah kafir. Gampang kan jadi ini. Orang alim bingung, orang alim bingung, nah kan. Serempet. Lantana lubro hatta tunfiku matuhibun. Lantana orang merkule sirakabi albiro ing kebagusan. Hatta tunfiku sehingga nginfakno sira kabeh mimma sing perkara tu hibun kang seneng sira kabeh. Kulo iso dadi wong apik nek ora nginfakno apa sing mbok senengi. Min amwalikum. Wa mau te apa tunfiku kang nginfakno sira kabeh min saen saking sesuatu fa inna wa ya. Monggo sak temne wa fi lan mai ku alimun ku pirsa. Wa nazala fa ijaza ale monggo tin wales sapa ale ing atas iman. Wa nazala lan tumurun nama kala semasa ngucap sapa al yahudu ya. Ngucap ning Nabi Muhammad ngucap ngene. Innaka sak temne sira Muhammad utas umu nyangka sira. Kowe nyangka anaka sak temne sira ku alamillati Ibrahim ngatasi agamane Nabi Ibrahim. Tawa kana hale ora ana sapa Ibrahim layak kulo ra dari sapa Ibrahim lukumal ibil ing daginge unta wa albania lan susu-susune unta. Layak kulo ra dari sapa Ibrahim lukumal ibil ing boro-boro daging unta wa albana macane nasomon wa albana lan boro-boro susune unta. Mat kowe jare pempet Ibrahim mangan daging unta, padahal Nabi Ibrahim gak tau mangan daging unta. Unta yang Yahudi pasal-pasal. Apa sing turun ngene kulo paham. Putih kabehane panganan iku kana ana apa kulo amu hilang halal di Bani Israil. Jadi kabeh panganan itu pernah halal di Bani Israil illa ma harrama. Kecuali yang pengaramno sapa Israil, aku putus Yakub. Jadi Israil nama lainnya Nabi Yakub. Ala nafsi ngatasi awak dhewe ne Yakub.
bahwa ibil utawi ma harrama ala nafsi wa ibil ku unta la lima hasala lahu min araqin nisa bil fathi wal qasri min qabli an tunazzala Taurat sedurunge yen to den turunno apa Taurat utawa. Jadi Bani Israel itu tidak pernah diharamkan sebuah makanan kecuali karena ndekne ngaramno awake dhewe kaya Nabi Yakub. Jadi nama Israel itu nama lain Nabi Yakub. Mulane darani Bani Israel manane Bani Yakub turunan Yahuda CS. Wadali kau te mengkono hurmatul ibil ibadah Ibrahim sausi Ibrahim. Malam takunan orang nopo ibil ala adi ngatasi periode Ibrahim haram kamasam. Kau ngucap sira Muhammad fatu bit Taurat. Mongko nekakno sira bit Taurat iklan Taurat. Fatluha mongko maca sira ha ing Taurat. Ing kuntum shodiqin. Namun ana sira kabeh shodiqin. Dadi Nabi nantang nang pancen ning Taurat ngono tenan di Taurat endi buktine. Cara santrine endi takbire. Paman Taurat tadi Nabi di Medina kok debat terus. Jadi cara Yahudi Nabi Ibrahim gak tambangan unta. Nabi Muhammad model santri ini tak kiri faktu bit Taurat fatluha ing kuntum sodi. Paman mongkoti sapa ning wong Taurat gawe-gawe sapa man ala ing atas wal katiba ing koro. Mimpa didalika sause mungkon-mungkon hujjah ai zuhuri hujjah. Kaola ika mongkoti mungkon-mungkon manhum yala ika gori murang sing dolim kabeh. Kul ngucap sira Muhammad sedekah bener sapa Allah wa taala. Fatabi'u mongko anut sira kabeh millata Ibrahim millah Ibrahim hanifan hale condong sing lurus ema ilan angkuli dinen ila dinil Islam. Dikul ngucap sira Muhammad sedekah bener sapa Allah wa taala fatabi'u millata Ibrahim hanifan. Pama kanalan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin sing musyrik. Wa nazara lan temurun nama qauli semangsa ngucap sapa Yahudi terus kiblatuna qabla kiblatikum. Kiblatuna te kiblat kita, Baitul Muqaddas iku qabla kiblatikum, sedurunge kiblat ira kabeh, rupane Mekah. Kiblat luwih keren luwih dhisik jare Yahudi. Apa sing numurun inna awwala baitin. Sak temene kawitane Baitullah, udia kang den seleno kubet inasi mare manusa. Iku lan ladhi yang tinebet bibakata ana ing Mekah. Biba iklan bak. Lafat bakai lugatun iku satu lugat fi Makkah ing dalam Mekah. Jadi pertama Baitullah dibangun ya Ka'bah. Sumiat dan arane Mekah bidzalika kelam nongkon-kono Bakkah. Li ana karena sak Mekah itu tabuku iku iso menghancurkan apa Mekah anakal jabairo. Anakal jabairo ing pira-pira gulune wong sing angkuh. Tabuku hati iso ngancurno apa Mekah ing anakal jabairo. Dan aku bangun ing Betul wasopal malaikat qabla khuldi Adam sedurunge gawe Nabi Adam. Jadi sedurunge Nabi Adam itu betul wis dibangun. Wa wadu'alan nyumelana sapa malaikat badhe sawise bet al-Aqsa ing Masjid Aqsa. Wa bina guma arba'una sanatan. Jadi Ka'bah dibangun sedurunge gawe Nabi Adam. Bar gawe 40 tahun lagi gawe Baitul Aqsa, Baitul Muqaddas. Kama hadis sahih. Wafi hadisnya yang dalam hadis anahu awaluma zuhara ala jilma. Anahu saat temennya betu wahu awaluma itu kawitane perkara zuhara kang zuhara kama ala jilma yang atasnya dhuwure bani. Indah khalqi samawati nalikane gawe langit lan bumi. Sibdatan hale rupa untuk betu ingkang putih. Fatuhiyat mongko den lampirno mongko den gelar apa ala bumi. Fatuhiyat tahaha wal ardu ba'da dzalika tahaha fatuhiyat mongko den napa jenenge den gelar apa ardu bumi min tahti saking ngisore blet mubarakan hale den berkahi halun minal ladzi dza barakat wa butan hale petunjuk lil alamin marang salam kabeh fihi ku tetep ing dalem baitu wa ayatun uti pura-pura ayat bayinatun yang jelas makom Ibrahim tegese makom Ibrahim. Makom Ibrahim ora kuburan, manane makom ning kene iku ayil hajar tegese watu ala dikang koma kang jumbareng sapa Nabi Ibrahim ali ing atase ladi inda dina ibadi nalikane bangun Baitullah. Di manane makom Ibrahim watu sing riyen nanti didamel ance-ance pas bangun Ka'bah. Fa asara mongko bekas apa kodamal. Dua dalam Nabi Ibrahim fi ing dalam hajar.
wa bagian tetep apa asar ilalan maring saiki. Ya kita karo mate. Roh, nak haji itu loh, pakai aja ya. Lalu tahu begini loh, dari Makam Ibrahim Hajar, sing dibangun zaman Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fa'asara kodamahu fihi wa bagiya ilal an ma'ata tawli zaman. Aku yang tunggale pas sujudan bunang nih ya, pas sujudan bunang nanti bilang gitu, sujudan bunang gitu. Kalau nonton lah waktu gede, bekasnya kaki ini berapa? Tidak tahu. Jadi bekasnya kaki ini mana? Ini waktu. Jadi kaki suwe ini ngadeg. Lu kok gitu? Sunan bunang, sunan bunang sing asem, bukan sing kuban. Sunan bunang sing terkembang. Barangnya tu lah. Orang suwe. Iya, mulai Nabi Ibrahim. Mana boleh dibuka tak Ramadan? Ada yang haji. Mama ni nak nyerah. Lah nak sholat ini minggir deh. Kalau dah ngerti mana ni terabla. Tawaf. Jadi ada ayam itu umroh. Nah, umroh nyaman untuk sampai naklah. Maat atau di zaman. Mari keluar oleh kaji oleh umroh sok kalau nak dipanggil Nabi umroh haji. Saya kira orang pantas orang oleh. Dan mulai ibadah kalau rapat saya kaji. Watada ulil aidilan gepoi pura-pura tangan alaihi ngatasi ini wau hajar. Mun rasa dilebon ati ini. Waman takolahu kana amina. Waman disapane wong takolahu kang manjing sapa man ku ing betua kana wong ana sapa man iku aminan iku sentosa. Nek kena hajat terus dibunuh. Dari hukum dasar ya, dari hukum dasar cara Islam masih qatil lah pembunuhan nek mlebu Ka'bah mlebu Masjidil Haram ora oleh diudek-udek. Nek kena hajat ya tetep bae. Abdul bin Jubair dibunuh aja. Ela ta'aradu ilahi bi qatlin aw dhulmin aw ghairi. Jadi hukum dasar wong nek mlebu Mekah. Jadi zaman ada kejar polisi mlebu masjid. Aman ya, tapi saya ikut hukum ini hilang. Hukum ini hilang. Mulanya Jalaluddin zaman Jalaluddin Ar-Rumi gue seingkar. Kakak imbah buatin kaji, mau kaji kiblat tu manusia. Kaji dengan hati dia kiblat tu wah. Berkumpul di bawah mantau ya, macam. Natang daerah kulon itu ibu keamatin. Wonten tiang alim namanya Bapak Rian ganti haji. Nanti kamu lihat buatin haji. Tapi coba nol terama kok. Alim-alim itu yang berikut. Masuk kiai sepuh yang dicucuk kiai Memun yang dihormati Bapak Abdul Fadl. Wong alim sing seneng haji atus guru kula lagi protes. Wong kok gak seneng haji, gak seneng siar Islam. Nah guru kula seneng haji. Bapak Fadl betul seneng haji. Kula menangi Bapak Fadl. Tapi gitu lah karo mantul. Sing seneng haji ku ya apik, artinya sing dadi wong apik ya apik. Tapi sing krono haji dadi kurang ajar mergo gegek kabeh ya akeh. Dadi artine pancen padha bener e fatwa iku. Lucu orang tenan lho kaji nek di bisnis Mas Romanto. Mau ya kasus kauman kasus Rian Sarang. Umar Budiarjo itu kauman sing kasus wong jatuh krono haji apa ada. Mulai haji plus sampai haji sing gelap itu sing tanpa visa hijau. Artinya ngene karo mantoke. Haji mulai riyen dadi polemik. Jadi Ka'bah itu macam ya nasibnya Ka'bah hanya setengah elek. Uang dolim lah itu seneng itu loh mari resiko. Jadi zaman tahun gajah, itu Abraha menguasai Ka'bah. Saya kira lagi ngoten Ka'bah nasibnya. Uang soleh wali Ahmadun seneng. Artis yang belum seneng. Jadi resiko. Akhirnya ya rasa keras. Uang soleh haji ben ngambung. Lah artis yang belum takut ya. Hiburan ya berat umroh. Jadi nak wong alim sak kula ora kaget zaman Raja Abraha iku ora raja dolim. Biasane Ka'bah kepen nguasai Ka'bah direwangi perang mbek suku Quraisy, kok kepen nguasai Ka'bah. Di Ka'bahnya daya tarik iku wong dolim kan tertarik. Dengan sak niki. Sing ben haji agak usul ada iki wonten sampeyan lho. Artis-artis sing beli kan hiburan umroh. Riyen iki ngoten. Abraha nggih kepengin nguasai Ka'bah. Ada diakoni jadi agama ni. Mana kita ada kiai yang ngono.
Jadi kiai kok mulai wong dolim seneng, kok dianggap bisa nebak nomor, tadi dianggap wis mulai hati-hati, bahaya gitu. Wis lampu merah. Ini sama nak jadi kiai pertama sing seneng musuh ledok, es populer buat wong dolim lah seneng. Bahkan beda agama bisa. Semuanya coba nih tokoh, nanti kiamat nih, orang tuh gitu buat ya. Jadi kamu jangan salah paham ya. Ka'bah itu, Abraha itu seneng. Saya ini artis-artis, sama dulu wong dolim seneng haji betul. Sampai tapi ya wakai sing kasus. Tapi kayak gede haji yo keliru misi arah Islam rukun. Kiai ya sama. Kiai pertama soleh, kayak Mustafa. Terus engkau dianggap di umat politikus senang, mulai dilirik, tinggal memperbanyak suara. Engkau wong bangkrut utangnya akeh sing rono kasus sesuatu. Suwe-suwe wono citra tingkah lakune kena ditomboki. Engkau kayak ngoten, wong lagi retak ke rumah tangga sing wedok konsultasi ini kiai. Karena kan urusan keluarga kan tadi kiai. Semuanya rusak kan. Jadi sunai pengiran. Mana kalau rasa seneng jadi gede dengan nyaman. Enak di kasur diceplok era loro nemen-nemen. Tapi kalau repot, mulai dia jadi sunai pengiran ngoten. Jadi saya kena dibakas aja kalau kersane pengiran ngoten. Nggih, biasanya ngoten wis dadi sunatullah ngoten. Wa man taqallahu kana aminan. Nabi ku zaman ning Mekah iku ora duwe wong munafik karo mantu. Mergo Nabi ku lemah ning Mekah. Bareng kuat ning Madinah perang menangan malah lahirno tiyang. Jadi ora iso sampe nyalano tokoh-tokoh saiki. Mari kronine ngono. Nabi Muhammad tak nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Iku ora iso buat faktor kaum munafik. Paham karo mantu. Mulane aku suwe ngamuk Mustofa. Elek-elek santri putu, santri soleh. Ke santri soleh kan mantau, nah kiai ini para wong sugih sing mlete atau para kroni politik, Pak Yai sayang kalah mbek wong sekeliling itu dolim komentar. Wong Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin ora iku ijma. Cerita paling akeh tiyang napa? Munafik. Mulane santri soleh dipek enake dhewe. Bangor mantu samane ngomentari kiai ini wis bener. Nabi Muhammad sing nabi ora iso ngindari tiyang napa? Munafik. Wong gak sadar fakta itu. Artinya apa isarai pangeran nak hal gitu lah so dia. Dari kan udah hormat. Jadi kalau nabi saja ngalami itu isyarat gak iso dihindari. Nabi Muhammad nganti kamu nutur segede wong munafik. Malah jadi asbab nuzul Quran pinten mawon orang wong munafik. Tapi kita sok suci gitu. Mau santri tak soleh nakalan mulane satu-satunya ngilangi ini wow kon kulino tanggung jawab Romanto ya. Sama nak di santri pokoknya kulukum roen kulino tanggung jawab. Tanggung jawab itu mau dimulai kau sing sepele lah. Iku mau kulo nyontok paling gampang sampai anak melarat. Saat di santri gue wis melarat. Iku nak delokno kiai gak dibekali SDM paham. Tak jane kan paling gak dibekali SDM. Kamu dari kiai. Misalnya isane nyapu, isane sepeda motor, isane nelpon itu. Ojo kok pepen larat wae derek kiai. Dadi wis mangani beban gak urun SDM. Tradisi kita ku pacu. Lah wis ngono bareng soleh sithik kesolehane nggo nyual meneh. Itu wis melarat dolen. Lha kula trauma. Mulai zaman kula mondok iki memun sampai saat ini dadi kiai itu trauma. Jadi kita lu duwe beban itu yang Mustafa ya. Ini PR Mustafa, PR Rumanto. Kita jadi tokoh jadi tokoh umat Islam repotnya di kita. Dulu orang bangga Gus Dur presiden, tapi sausnya mereka jadi kroni kecil. Enak berbangga kecil gak itu penyakit. Lanjut adil dengan Romanto. Misalnya kalau malah mertua sing tak eloi dengan segala kompromi, oke maklumi bahak nganggur rong tahun. Tapi ketika kita dimaklumi nganggur rong tahun, kita mertua salah sidik nyual. Ya beberapa orang dua jelas sudah mundur oleh. Kan gak adil ya, dan mereka punya kesiapan maklumi kita belum kerja itu. Tapi kita kecewa sih kecewa ya. Nggak berpikir orang lain lebih kecewa gitu karena nanggung gitu. Jadi nak pondok salah faturan yang ini kan rumah tuh, kulo yakin bubar. Mana pondok salah pakai sing bubar karena memang menyalahi sunnatul rasul. Jadi mau kulukum roen kabeh tanggung jawab. Pondok salah kuat dari segi zikruwa ya apa foto tak akoni dari segi zikruwa ya apa. Tapi roen dengan rumah tanggung jawab tidak ada. Ya misalnya Pak Ngenten nih, santri yang ikut kiai maupun dawuh kiai, sehingga ketika kelamaan di pondok mental berubah itu tidak ada. Jadi hidupnya tercerabut dari keluarga, lali wong tuan.
Enggak ada agama yang ngoten Romanto. Jadi ketika dia di komunitas kiai itu gak sadar dia bawa amanah yang jenenge tablet, kewajiban taklim. Jadi mek saya naik dewi, sementing ngaji. Padahal zaman Nabi boten ngoten. Nabi kan sahabat ngaji terus diamuk. Bal lingkungan di wala ayam wis bubar-bubar. Malah ana sahabat sing kula ben bareng dinan ngaji terus. Cangkemmu malah aku seneng waelah. Waelah terus iki cangkem mungkin malah ning kono pedalaman kono. Abu Musa Al-Asy'ari gitu kan pedalaman kono bal lingkungan di wala ayam. Jadi tanggung jawab. Nah kita saya kira repot Armanto. Jadi itu tadi kesalahan kita itu kacau. Itu mau, kue soleh. Roh kiai kancanan kronis janggal. Padahal kue yang ngaji ngerti Nabi kancanan yang munafik dan sebagainya. Di sekelilingi orang-orang kayak itu. Masjid yang ngotot Armanto. Bangun masjid itu mulai panitia utang sampai narik sumbangan. Kita mau jual geledek. Guru ini kurang pas orang begitu. Dan rapat bangun dewe ngono. Cangkem. Ya, rasa ngomong bangun dewa nak itu dua. Jadi gue kalau mungkin trauma, kalau kritik saya pada salah itu satu, riayat tanggung jawab tidak ada blek. Aku trauma ya. Jadi memang harus itu Armanto pulau dengan semua lah kita harus tanggung jawab bersama hidup itu harus ikut. Kuat itu, bukan Rasulullah duko, nggak soleh sering duko gara-gara ini kemarin kadang sampai. Dan soalnya kadang kurang ajar kan Mustafa. Jadi gara-gara yakin doa mustajab malah mau perang. Itu kisah nyata. Jadi zaman Nabi Muhammad, beliau itu Nabi. Kalau menyelesaikan masalah pakai ikhtiar lahir. Zaman Nabi melarat pakai ikhtiar lahir ya ikut dagang. Zaman butuh perjuangan ya ikhtiar lahir Rabi juga rupanya Khadijah. Jadi ternyata masalah ekonominya Nabi juga diselesaikan dengan hal wajar. Rupanya Nabi ya nanti dagang. Gigar buat yang Yono. Santri-santri sing dolim ya Pak Mustafa melarat sowan Nabi ya Rasulullah jenengan nak dungane mustajab. Buat kita didungane juga jadi nak di musa ku penak juga. Jadi kan Nabi duka. Ini zaman Mekah sampean wonten teng hadis sopan. Kuwi lagi dicoba melarat ngene wae. Kompensasi di dungo mustajab ku jalur. Dhisik wong gara-gara iman ku di gaji nganti tugel dadi loro. Dhisik gara-gara iman wong diketok. Ning jero gunung ning gone diopong geni. Nabi itu kok. Jadi dia Nabi kowe lagi melarat ngene ae krana iman mbek aku kowe melarat di musuh wong kafir wis ngene gitu. Dungo mustajabe Nabi mbok jaluk mbok ngilangi melarat itu Mas. Itu kok Nabi. Iya mau Armanto. Jadi kadang kita juga adil. Kita ini seneng kiai atas nama ilmu agama betul. Tapi saat terkenal dungo kiai iki mustajab, kita dungo urusan rezeki itu lah balani. Hal yang saat kita ngaji dengan sadar, yang paling penting husnul khotimah. Mau bodoh-bodoh ana dungo mustajab sama jalan Pak Yai, nek jenengan dungo mustajab sitok, kula nyuwun di husnul khotimah. Jadi kita waduh kesalahan kita kesalahan kacau. Wis ngono pancet ae ngrasa saleh. Hanya karena lunak-lunak itu jadi ngerasa saleh gitu. Mereka ngukurnya saleh kan, bukan jauh udah nyetel Metallica, aku gak tau. Atau panas. Panas itu dong. Jadi akhirnya itu saja kesalahan kita kayak cerita Imam 15 batal kabeh ke sholat sing loro omong-omongan niku. Sekancane situ. Sholat omong-omongan batal. Terus dari Imam ngomong telu omong kabeh sing meneng aku tok. Akhirnya wong papat kan batal kabeh batal sholat e. Sing jare caci cilik. Jare nak sholat ora omong. Kita ngomong. Terus kita ayo nek lagi mulane aku menang. Lah kesolehan kita kayak ngono iku. Akhirnya batal kesalehan kabeh. Enggak, kita soleh. Kesolehan kita nggo nyual wong. Ora tau malah proses itu kuwasis. Jadi kasusnya ngono iku repot wis dadi ning ben kudu tobat tenan. Kowe iki to ning Allah kudu tobat. Mulane karo bener diparingi rezeki ning wangel ino ning arepe pejabat. Nah cara taklim ngono alamat ulama ino iku sitok. Butuh mbek pejabat, ora pejabat iki butuh, ini butuh pejabat. Nyatane ulama-ulama sing top tenan kok bedem. Wonge wangku sinis lah pejabat rasuan ra lega. Dengo-dengo Pak, gak usah. Lho enggak, ulama sing wangku lho malah sing kurang angku ya bedem tamu kira dadi suga. Metuke ngono-ngono ae. Tapi pejabat gak sowan gak lega. Gak tau sopan tapi pejabat.
Delok kiai-kiai saiki wis sopan pejabat, wis sering sowan pejabat dingin-dingin ae. Kuwi no, sampai. Terus tapi ki ngene ngono ora level iki kok dosa. Coba tak melok. Wa man kafara fa inna wa ghanin 'anil alamin. Wanin kudu niku kudu ilmu kudu serius kok oleh main-main. Wa ilang dawe Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh tanggung jawab. Kul mutapa sira Muhammad ahlul kitab ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah. Lima krana apa takfuruna ngafiri segala kabeh bi ayatillah lan ayat-ayat Allah. Wa wa ta'ala bisa hidun nyekseni alam ing atas perkara tak malu kang lakoni sira kabeh. Kul mutapa sira ahlul kitab ahlul kitab lima tasuduna lima krana apa tasuduna ngalang-alangi sira kabeh sabilillah. Ngalang-alangi man ing wong amanah kang iman sapa man. Tabuna hale golek sira ha ing sabilillah wajan hale bingkok. Kowe kok selalu golek salah-salahe wong sing iman. Lantung halite sira kabeh suweda nyekseni kabeh. Wa ma te ora ana te Allah kuwi bilin kandat sing lali ambas sing perkara tak malu kang ngamal sira kabeh. Wa nazalan tumurun lama maros mangsane lipat. Sapa badul Yahud sebagian Yahudi. Alal ausi ngatasé qabilah Aus wal Khazraj lan qabilah Khazraj. Kalau kita mari tentang haji ini mumpung ayat haji, mumpung orang kamu mantau sing tahu haji. Jadi haji mulai dia ini sensitif kamu mantau. Jadi Ka'bah itu nasibnya kados kiai. Jadi kiblatul muslimin. Jadi zaman Sayyid Abbas nih, di Sayyid Abbas nih gue sederhana Islam. Niku sikayatul khas. Dimulai rian niku Mustafa ya. Jadi mulai dhisik dosane wong saleh itu gak terlibat sosial. Jadi Sayyidina Ali mau lunak gunung tok. Barang ono krungu-krungu nak wong kafir amal sosial ya. Iku nuskil hajj. Jadi perjalanan padang pasir riyen tiang-tiang mun gak ada ide hormate. Jadi misalnya antarane saking Habasah, saking Medina niku Sayyid Abbas niku wonten rute cara sakniki per 3 kilo gawe sumur umum. Hanya diwakafkan dulu. Sayyidina Ali ku kere, tapi yang nalar. Jadi mungkin Islam sing lakoni ngono luwih apik. Tapi ora tau kesampaian. Lah wong kafir tetep ae gak sumur. Sekarang Nabi dihibur, li niat mukmin khairun min amali. Ya niat terus apik. Jadi Sayyidina Ali ya kere kok sopan. Lira kilo ide akeh tunggale. Kowe ide gak sumur tetep ae ra ngombeni wong. Sing jan ngombeni wong sing gak sumur iku kan iku kudu di. Lah wong saleh saiki saleh santri ide tok wis bangga. Pasar ide apa ini? Akhirnya nggak dengar malah. Bareng Sayyidina Ali ketemu Sayyid Abbas saat dulu. Sayyid Abbas upamane, sederenge Islam. Li, urip pemelok Muhammad sing mbok bangga nopo? Lunak. Delok aku, naskil haji wa nak miru beta aku iki sing makai Ka'bah, sing miswai Ka'bah. Wa naskil haji wa haji tak sirami. Jadi kalau pun cerita, jadi Ka'bah berjaya mutihaji hermanto. Jadi sederhana Nabi Muhammad Nabi. Saat orang Islam menulis haji, ya wis dihaji. Mulanya dengan orang surat Toba, orang aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Di malah dewe aja'altum sikoyatal haji. Apa kowe gara-gara ngerasa nyirami wong sing haji, memberi air perairan wong haji wa imaratal masjidil haram kaman amanah billah wal yaumil akhir. Mergo zaman iku wong iman modal iman tok. Sayyidina Ali mbek Nabi modal iman tok. Lho wong iso ngurusi Ka'bah, mobil ambek tertindas ijek ning Madinah. Ka'bah berjalan terus karo mantuk. Artinya fil jahiliyah, jadi Ka'bah ora dihajeni jahiliyatan wa islaman. Sing beda kaifiyahe. Tapi wis dihajeni, mulane wonten aja altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amanah billah wal yaumil. Mergo Ali ku debat. Man, ya cek mulia aku aman wong aku iman billah wal yaumil akhir ya jihad fisabilillah. Jihad pasti ku artinya apa? Hijrah. Paham mesti dinali dari hijrah dari Kanjeng. Dan Sayyid Abbas wis sikoyatul khas, wis imaratal masjidil haram. Iku mau sampai tiap 3 kilo 2 kilo di pasar apa disukani sumur umum. Dan nak wong ning dalan gak kelaparan gak kehausan. Sayyidina Ali ngerti nek apa kepengen tok.
Gue ini. Jadi artinya ngene, sejarah terulang. Nanti saya nggak mau hidup apa nggak hidup sejarah. Takut amat tuh, hidup gue mandiri. Tangkap mandiri. Oh, anak bocor rasa mandiri lah dia. Dan anak kumpul tapi sumpah. Jadi gue gak ada mantan. Jadi nak ide soleh itu seolah boleh disini. Gak penting ide. Jadi haji mulai disini masalah sensitif. Ini nonton gitu. Jadi mulai rian, jahiliyatan wa Islaman. Saya ini terulang malah. Jadi saat ini uang sing haji orang anti uang kafir kan mantu. Tapi dolim lah ya haji. Artis-artis ya haji. Sholat gitu sama. Artis-artis ya sholat ya terawih repot. Mulai kiai saya kita kok mbak. Jadi ini sing beda no tiang fajir, tiang soleh, sholatnya berhaji. Jom udah pedisi. Saya ini bingung pak. Artis di sinetron ya dia sholat. Wong bener-bener do kaji, kiai ini bingung. Lah saiki kiai berak kiai bingung nonton kiai ini jujur. Jadi sampai nak mau kitab kuning kan ngoten, sing bedakno wong dolim wong saleh sampe nak ijek ngaji. Tak salat ya kan haji ini. Nah zaman saiki bingung ngene. Dolim guru yo haji ya salat. Solihuhum yo doyan korupsi, doyan duwe rakyat piye. Udah bayar ke PKB tertangkap bahasa nyabu. Lah ya solihuhum yo kersa duwe rakyat. Dolim guru yo haji, gak bingung karo mantu bingung. Sing saleh kersa duwe rakyat. Mutau sing soleh malah udah numpang beban umat malah repot. Ya dolim targul wajib. Soleh orang umat bojo harus hormat mertua dolim targul wajib. Targul wajib dolim. Jadi semua targul wajib gak dolim. Tak kono fikih dia targul wajib dolim. Tak kono hukum dia targul wajib dolim. Menurut terus jadi haji itu masalah-masalah. Iku wau surat iku karo mantu. Surat Tobat. Sentuh apal Quran itu masalah sampeyan. Murid-murid bana Quran sering tak sebut. Biar apal separuh-paruh. Terusno. Ajal tu sikoya atau haji wa imaratul Masjidil Haram kaman amanah billahi wal yawmil akhir wa jihad fi sabilillah tauna inta. Niku ceritane si Jinali debat be saya tapes. Menyangkut aku mbek jenengan mulyon iki. Wana jalan temur nama marus mangsane di WhatsApp badul ya sebagian Yahudi alal ausi ngatasi qabilah aswal khosir silan khosir. Terus wah fakodu mongko muring-muring no sobat dulu bikin emosi manane menimbulkan muring-muring sobat dulu dulu yang ibadah sing liya aus tak khosir. Oh ngenten fakodu mongko muring-muring no hu ing badul yahud apa ta'alluq fakodu mongko muring-muring no hu ing badul yahud apa ta'alluq apa rukune aus lan khosir. Fadha karahum bimaka nabi nabum fil jahiliyah mongkong ngiling-ngiling nasopo ba'dul yahud rum ing awasan khosrat bima kelan perkara kana kang ana apa nabi nabum antara awasan khosrat fil jahiliyah di dalam zaman jahiliyah minafitani sangin biro-biro fitnah atas saja rum mongko podo geger sopa awasan khosrat maka dulan memes sopa awasan khosrat yang tadi menaiku perang sopa awasan khosrat apa sing tumurun ya ibaladina aman. Jadi ceritanya ngatain sejarah Awas bin Khosirot itu dua kabilah di Madinah yang selalu bentrok. Paham ya? Terus ketika Rasulullah rawon ini rata-rata do Islam. Sausé Islam rukun. Paham ya? Sausé Islam rukun ini wong Yahudi rak sentimen. Bisa do tukaran saiki rukun gara-gara Muhammad. Terus sampai Badul Yahudi kayamu saiki rukun dhisik bapakmu sing mateni iku, dhisik bapakmu wis geger mbek iku. Intine wong Yahudi iku gak rido nah wong Awas bin Khosirot napa rukun atas nama Islam itu gak ridho. Nah, diprovokasi meneh bentuk tukaran meneh. Paham ya? Jadi orang Al-Khazraj itu riyen sering tukaran. Sausé masuk Islam damai. Orang Yahudi gak seneng orang Islam damai. Diprovokasi, bisa roh damai ada sing damai engkek. Intinya kan tukaran meneh. Diprovokasi kan tukaran malih. Apa sing tumurun ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling sing iman intuti ulamun ta'at sira kabeh farikon ing kelompok minalladzina utul kitab. Sange wong akeh sing utul kitab ya rujukum pada iman itu. Dileng-leng malam akad ngajine berai, terus akad injing karo mantan mbek Kak Ahmadun Mustofa anggur tindak mriki. Mungkin nak menawa tak jak hormat terane guru kula. Nak nganggur sibuk ya kiai. Kono lagi Gus. Gus kiai mau ya kiai. Lan nek ning gone pondok antri.
Dok nganti WC. Aku Gus cepet. Jadi jero pinter. Nah, aku malah kiai. Salah. Mereka sing dodok ngajak cepet. Cepet yang gede suwe iki ono Gus ini gede. Aku kiai ya. Santai aku kiai. Jadi kalau orang bisa wajib lah kan mantap. Sing kawin aku juga pura izin ikut. Mantap kiai ya. Rai itu ngatur-ngatur. Awal itu dari kiai ya. Ikut kiai kan kalah. Ya ladina amanu bilang kafir parikon. Yang kelompok menaladina untuk kitab harus hukum kembali sopo untuk kitab mengisiro kafir pada imanikum kafir. Pakai patah kurang alaikum kafir siro kafir wantum hati siro kafir tutlah terwajana alaikum atas siro kafir bu ayat bu kira ayat ya Allah. Wafikum lah iku yang dalam siro kafir rasul dari utusan ya Allah. Waman disabari wong ya atasim berpegangan sopaman bila iklan Allah. Fakot itu dia, monggo teman-teman cinta ringi saya sopaman ilah siro semakin maring dalam